Okay, hi kakaina. Hi! Peekaboo, peekaboo, peekaboo. Nana smile. Ay, peekaboo pa ulit. Nana smile. Oh. Bakit buong mukha mo ini-erase mo? Hi na lang. Hi, Ina. Hi, Ina. Hi, kakaina. Hi. Hi, hi, hi. Hi. Hi, Ina. Smile ka, smile. Nana, smile. Peekaboo nga, peekaboo. Peekaboo. Isa pa. Peekaboo. Kay Ina. Oo, si Ina. Chicken box na yun. Ano ba? Ba tayo pa-uwi? Ay, pa-uwi tayo din. Skobos na pera namin kabubok. Ah, talaga? Bakit? Ang mahal-mahal kasi di ba pagka binog mo ng like a few days or the day itself. Oo. Kailan ba Labor Day nila?